ایک ایسی زمین جس پر بہت سے صحابہ کرام اور انبیاء کرام نے اپنے پاک قدم رکھے، جو مسلمانوں کے لیے بہت مقدس مقام ہے، لیکن دنیا اسے ترقی یافتہ ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ جی ہاں، آج ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں عراق کے شہر نجف کی۔ اس شہر میں جا کر کیوں مسلمانوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام کو کس جگہ شہید کیا گیا؟ آپ کا گھر کیسا تھا اور کیوں آپ کو ویران جگہ دفن کیا گیا؟ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس جگہ ہے؟ اس کے علاوہ بہت سی ایسی زیارات بھی آپ کو کروائیں گے جو آج سے پہلے اپنے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ چلیے اب چلتے ہیں نجف کے ایک خوبصورت سفر پر۔ اس شہر کا آفیشل نام النجف الاشرف ہے۔ نجف کی ٹوٹل آبادی تقریباً 14 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عراق کا 5واں بڑا شہر ہے۔ نجف شہر عراق کا ایک تاریخی اور مذہبی اہمیت رکھنے والا شہر ہے جو جنوب وسطی عراق میں واقع ہے۔ یہ شہر مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں اس شہر میں آتے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا روضہ مبارک اسی شہر میں واقع ہے۔ روضہ مبارک کی وجہ سے شیعہ مسلمانوں نے اسے بہت بڑا زیارتی مرکز بنا دیا ہے۔ نجف کی ایک اہم خصوصیت اس کا علمی اور دینی مقام بھی ہے۔ یہاں دنیا بھر سے علماء اور طلباء دینی علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اس شہر کی دینی تعلیم ایک قدیم تعلیمی ادارے سے منسلک ہے۔ نجف شہر میں رہنے والے 95% لوگ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ عراق میں پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے، جن میں سے بہت سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف آتے ہیں اور کاروبار کے لیے زیادہ تر لوگ بغداد میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کربلا اور اربل شہر میں بھی رہتے ہیں۔ عراق میں استعمال ہونے والی کرنسی عراقی دینار ہے، جو بہت کمزور کرنسی ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے آپ کو 5 عراقی دینار ملتے ہیں۔ یہ شہر اسلام کے اوراق میں ایک ایسا ورق ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس شہر کو صرف شیعہ مسلک کے لوگوں کا شہر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ شہر ہر مسلمان کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر کی مساجد کا اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ اس شہر میں ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ پاکستان سے نجف کی فلائٹ 1,90,000 تک آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ ہے نجف کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو شہر کے قریب بنایا گیا ہے۔ اس شہر کی معیشت کا زیادہ دار و مدار بھی زائرین کی آمد پر ہے۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں زائرین جاتے ہیں۔ یہ شہر بغداد سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کوفہ شہر بالکل اس کے قریب واقع ہے۔ دونوں شہروں کے درمیان صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آج یہ دونوں شہر ایک ہو چکے ہیں۔ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوفہ شہر زیادہ قدیم ہے، جبکہ نجف میں آباد کاری کا آغاز امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک بننے کے بعد ہوا ہے۔ ایک زمانے میں اس جگہ دریائے فرات بھی گزرتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے بھی یہاں حکومت کی ہے، لیکن جب پانی کا رخ تبدیل ہونا شروع ہوا تو یہاں کی آبادی میں تیزی سے کمی آ گئی۔ کہا جاتا ہے تب یہاں 3,000 لوگ آباد تھے، لیکن کمی کے بعد صرف 30 لوگ رہ گئے۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور دوبارہ یہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ چلیے سب سے پہلے نجف سے چلتے ہیں کوفہ، جسے باغیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نجف سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ کوفہ میں سب سے پہلے زائرین مسجد کوفہ میں جاتے ہیں۔ اس کے آس پاس چھوٹے بازار موجود ہیں۔ ٹیکسی یا بس آپ کو اس مسجد سے کچھ فاصلے پر ہی اتار دے گی۔ بازار سے گزرتے ہوئے آپ حضرت مسلم بن عقیل گیٹ پر پہنچ جائیں گے۔ اس مسجد میں جانے کے بعد دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو اسی جگہ ہی فجر کے وقت سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا تھا۔ دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں آپ پر زہر آلودہ تلوار سے وار کیا گیا تھا۔ اس وقت 19 رمضان اور 40 ہجری تھی۔ اس جگہ کی زیارت کے بعد ہر مسلمان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں۔ اب شدید زخمی حالت میں تھے اور 2 دن بعد 21 رمضان 40 ہجری کو اپنے گھر میں وفات پا گئے۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی صبر و استقامت اور عدل کی عظیم مثال ہے۔ اس مسجد میں بہت زیادہ زائرین آتے ہیں۔ یہ مسجد بہت خوبصورت بنائی گئی ہے، جس کے وسط میں ایک کشادہ صحن موجود ہے۔ اس مسجد کو اس جگہ تعمیر کیا گیا تھا جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے عبادت کی تھی۔ اس کو مسجد کی شکل حضرت عمر کے دور میں دی گئی تھی۔ 639 عیسوی میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی نگرانی میں اسے تعمیر کیا گیا۔
इब्तदाई दौर में ये फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होती थी क्योंकि कूफा इस्लामी फतूहात के लिए अहम मरकज था। बाद में ये मस्जिद इस्लामी तालीमात का मरकज बन गई। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी खिलाफत के दौर में कूफा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। दोस्तों, इसी मस्जिद में हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम हुसैन के चचाजाद भाई और नुमाइंदा थे, जिन्हें वाक़े करबला से पहले कूफा भेजा गया था। कूफा में अपने हानी बिन उर्वा के घर क़याम किया, लेकिन कूफा के गवर्नर ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया। आपका रोज़ा मुबारक भी मस्जिद कूफा में बनाया गया है। आपके साथ हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इसके अलावा मस्जिद के सहन में एक जगह है जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेराज की रात नबी पाक को लेकर आए और अपने वहां नवाफिल अदा किए थे। बहुत से लोग यहां आकर नवाफिल भी अदा करते हैं। इसके करीब ही एक जगह मौजूद है जहां मौला अली अलैहिस्सलाम बैठकर फैसले किया करते थे। इस जगह पत्थर का एक टुकड़ा लगाया गया है। दोस्तों, इस मस्जिद में बहुत से अंबिया किराम इबादत के लिए आ चुके हैं। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाई गई है। इस मस्जिद की मरम्मत 2010 में हुई थी और उसका ज्यादातर काम भारत की दाऊदी मुस्लिम कम्युनिटी ने करवाया था। अंदर लगा हुआ सफेद पत्थर भी भारत से लाया गया है। इस मस्जिद में अल-मुख्तार सक़फ़ी की कब्र भी मौजूद है। दोस्तों, जब आप मस्जिद के बाब अल-मुराद गेट से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने मौला अली अलैहिस्सलाम की रहाइशगाह मौजूद है। इस रहाइशगाह में एक तरफ इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमरा है। इस घर के अंदर ये वो जगह है जहां मौला अली अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया था। इस जगह आने के बाद अपने जज्बात को अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। लोग इस घर में आकर नफली नमाजें भी अदा करते हैं। इस रहाइशगाह को देखने के बाद ये पता चलता है कि मौला अली अपने दौर के बड़े खलीफा होने के बावजूद एक छोटे से घर में जिंदगी गुजारते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आज के हुक्मरानों की तरह महल नहीं बनवाए और न ही दुनियावी माल जमा किया। चलिए अब कूफा में मौजूद मस्जिद अल-सहला की तरफ चलते हैं। मस्जिद कूफा से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर यह मस्जिद वाक़े है। दोस्तों, शिया मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ये मस्जिद उनकी क़यामगाह बनेगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। चलिए अब कूफा से चलते हैं नजफ की तरफ, जहां मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। दोस्तों, आपकी शहादत कूफा में हुई लेकिन आपका रोज़ा नजफ में है। इसकी क्या वजह है? इसकी कई वजूहात थीं, जिनमें से एक ये थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि नजफ में दफन किया जाए। तब नजफ एक वीरान और बहुत पुरसुकून इलाका था। दूसरी वजह यह थी कि आपकी कब्र दुश्मनों से महफूज रहे। इसके अलावा नजफ को वादी इस्लाम भी कहा जाता है, जहां बहुत से अंबिया किराम की कब्रें भी मौजूद हैं। आपके रोज़े के आसपास बहुत से बाजार हैं जहां अक्सर लोगों का रश रहता है। हर तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी, जिनमें रेस्टोरेंट, खुश्क मेवाजात और खजूरों की दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपके रोज़े तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ चेक पोस्ट बनाई गई हैं, जिसके बाद आपको कुशादा सहन देखने को मिलेगा। इसके बहुत से दरवाजे बनाए गए हैं। तकरीबन हर दरवाजे के करीब बाजार मौजूद हैं। लोगों को ले जाने के लिए गाड़ियां भी चलाई गई हैं, जो बिल्कुल मुफ्त है। आपके रोज़े की मस्जिद बहुत बड़ी बनाई गई है, जहां लाखों ज़ायरीन नमाज भी अदा कर सकते हैं। गुंबद के ऊपर सोने का काम किया गया है। इस सहन के अंदर एक और दरवाजा लगाया गया है, जहां से आप रोज़े की जालियों तक पहुंच जाते हैं। इन जालियों को ज़री भी कहा जाता है, जहां आप खड़े होकर बड़े अदब से सलाम पेश कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हारून रशीद के दौर में हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े को दरियाफ्त किया गया। जब हारून रशीद शिकार के लिए इस इलाके से गुजरते थे तो उनके शिकारी कुत्ते इस जगह नहीं आते थे। बाद में मालूम हुआ कि ये वो जगह है जहां हजरत अली अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस कब्र मौजूद है। इसके बाद यहाँ एक रोज़ा बनाया गया, जो बहुत खूबसूरत तरीके से सोने के पानी से तैयार किया गया है। इस जगह पूरे शहर से जनाजे भी लाए जाते हैं। चलिए यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान, जिसका नाम वादी इस्लाम है। वादी इस्लाम का मतलब है अमन की वादी। हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी इसी वादी इस्लाम में है। उसका टोटल रकबा 6 मुरब्बा किलोमीटर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। कहा जाता है पिछले 1400 सालों से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है।
2004 की इराक की जंग में रोजाना 200 से ज्यादा लोगों को दफनाया जाता था। ये कब्रिस्तान शिया मसलक के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। आप उसकी अहमियत का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ईरान से भी बहुत से लोग यहाँ दफन होने आते हैं। शिया मसलक के नज़दीक इस कब्रिस्तान की अहमियत ऐसी ही है जैसे दूसरे मुसलमानों के नज़दीक जन्नत अल-बकी की है। दोस्तों, अब अगर नजफ जाएं तो नजफ के ग्रेट नजफ बाजार का जरूर विजिट करें, जहां जाकर आप उनकी सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। ये शहर ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है क्योंकि जंगों ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है और दुनिया के बहुत से ममालिक भी इसको तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। जबकि आपको सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला ये कंट्री है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।